الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعلة سبحانه وتعالى بسلا لكلا مكيسن نيمو بكلا مي أنا لصحابة أنمن بلاتي لسلو نوم فجنن على بالا بانكو كيتال alama alem bulo mulu kono amin ya rabbal alamin o kola kal be konton kafu baraka mamulu iskatir jarwin nabi ka fali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hayyakumullah o kola mbina mole la kumo murundila me yalon kay kuma kan jama fo ay dunyo to keji ay kumolu dunyo kono ay kangol la mo la men yan ko wala sunna dun keluti wala multi min be kila alayhi salatu wassalam la sinno no mana la sahabal ala audio nata menketa minute tan ni lulu ala audio yo ci e ka fo me Ibrahima Kambakar Sedikan pato multi Ibrahima Kambakar Sedikan ñoomin koole maati ñoomi saate fele a botan kono berending ni mañina berending ñoomi berending a bota wol ay kuma jama fala ñu audiol to akabe dala wosiyol la akola palaso to la palaso la kotota ko wali tan di banko mansala anim banko ñaaton kolu anin kam molu doya woli men yalon ko wolle be sunnonin tawhido kan alhamdulillah kadunga la kuma kan kono nin Ibrahima Kambakar Sedikan hadahullah ay nyum fala kumo kono ako Gambia kono ako moro le dino dundina nyim banko kan ako moro le dino dundina nyim banko kan moro le muslime ya dundina nyim banko kan Ibrahim elo kumo man soto ilo kumo anin tonya wali tale ilo kumo man sahaya nyimbanko kan mbe ya karan histril tole men yalon ko tara arab karamonte ka karan jele subjeto me ka fay ko wala madda me ka fay ko SES ya fon histrilam tarikolem ani tubabu karan ngol ya karela karam mol tole jumalle muslime ya dundina nyimbanko kan wala juloluti ñin sinna julol men katare singolu ka walla suwolu ka walla falolu kan yayi nalu ka bonan arab bankolu kan murtani ñolu moroko ñolu libya ñolu walle muslime ya dundi ñim banko kan ya fon Suleiman Mansa ya fon a musababo do kilindi wol kono yalon sufiyol al ñant kala mutalal bi mol na karan tambita ni nal kafal be molu albe kuwolu nyamina moli nyota atara kuwo membe koirin ko kilo ya fon ko salifana kilo katara koirin nyame mobe ma ni man ka pinkin tawati ya fon kuwol be koiri wala nyama bi alhamdulillah ni to ko moro le muslime ya dundi na nyim banko kan sufiyo la dundi na nyim banko kan o manke o kumo man sabati amurza ite ka morol men to fo komanto ni ko morolu anin bi e ko moroli mankiri nun to nin ko morolu wala muslimolu kare nyolle muslimiyat wala na joka jalo kamen fo ko mallam be dolo minna munatinna sane ni manewol moriyat ya fona bawo kanwo kan e ka muru ila kammoy lalu ila jalolu ila jalo lakkan wa ka kango ko fonya min bawo to ka kango moy baake la joka jalo e ka muru wallahi spirit ila kuma kango le fe la kango le fasar min wal comme an arab kan do umru qais nyol be nyame mol ka muri ka fa qala ibn umru qais kaza ya fon abe wala nyam wotu mo ni ko ako mallam me doro min kan do kar ni sanol ni manawul moriyata wala ko to munyinti muslime yata ya fon ngabot ilo ko man sabati ngoti nyal alhamdulillah fulan jango ako sunna dun kelu men yalan ko wolle nata ko mor yale kolu saban jang walla folota ja wolle duwala ti man saliye walla kanyum ko ke ako menu ke ban duwala e ko duwa mom betea
wala ahlu sunna wal jamaa sunna dun kelu akol ko duwa man betea ya fon sa man sakana wolle sembentu ya elo ko mo fanan amanke toñaati faniyale ma ko moñu man sahaya ite sila alala bak ngale be jali yalla bari yale ko famfo mu jalin tayyalati e be nyinindiro la bari nengota sile mata do ko wala walleta kuke yeta business wala walleta kudu wala yalla balu e nyinya balu halal wala ahlu sunna wal jamaa sunna dun kelu nangana dalilul foy min al kitabi was sunna ala al qur'ano kono anin kila la sunno kono alayhi salatu wassalam ko wolu be sondin duwala le bar wolle fanan ka duwa ka tambi modu bela kantu walla alifa ba ya min kila no masata bat ya min kila no masata moti ko alay mol yamar nyamin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir ya fona ya kanya nyimma baliye ya kanya beto baliye ya kanya be mubi la baliye alladhi no la ko ton kila sallallahu alaihi wasallam aliye yakal bar jumale moliye men yalon ko wolle be limani yaren Allah subhanahu wa ta'ala ne alkiyama lolo itu lolo wakila alayhi salatu wassalam janni way tulolo ala la ay fisamante ya men fo duwato ete kana fon tol buka duwate sunna mol elo ko monde toñati ya fona wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu aidilu huwa aqrabu littaqwa jawya nabe nin motema jawya la taro inin motema wa kanati neman tonya fo kanati neman tilin ala ko aidilu huwa aqrabu littaqwa altilin wala sutiyata ala nya silawal itu lolo ala subhanahu wa ta'ala ala ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kila sallallahu alaihi wasallam foye ko imantolo almariyo ko ud'uni astajib lakum alin kumandi alin dani ngali so ngalu dangu innal ladina mulmin yalon ko yastakbiruna ke fangul wara an ibadati ala talla batola ala talla jiba duwa to la da ko ibadati ala talla bato duwa ibada ala ko sayade khuluna wa mari nyulbe dunna soma sinin alkamalu jahannama ma nyulbe dunna jahannama dakhirin ido ya mo malu ya fon e kana fo le nyunu belo e kana fo wol ko duwa man betea o ko monte toñat ya fon ñing ayol yi tandiro ko duwa la fisamante yalla anin duwa bal yalla jawya ala ko subhanahu wa ta'ala kila alayhi salatu wasalam ko fi hadith Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu ako ad-du'a huwa al-ibada kila ko duwa le fawmu ala batoti ete hadithu mem fo ko kila ko alayhi salatu wasalam ad-du'a mukhul ibada mukh kalimatu mukh aman sahaya hadithu nyin kono lo haditha lo nale wolef ta karan wala yalo nendiya anindiya muno me ka karannati wo me bondi jahiliya do de ni diya muta karannalu balon nal ko anisa etamam bu jahiliya kono folo inna minal bayani la sihra nendiya do beje wala nendiya mo kortelati bawa ka faado mo le filindila la nendiya la na kumata ana kumata fani yalla ya fam ala fani yani asa nyami mo le men mantra kala mutalin e sa mera toñade na ala sa toña fani yandila asa nyami anim faniya ayata moy yalon koy man kala muta wol yamer toña ta tar faniyalem nendi ma me ka karannati ya fone ta karan ya Ibrahima kambakari sedi kan ya fone aha kila ko du'a wal ibada kila sallallahu alaihi wasallam ya fo hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma ako ibn Abbas yako baraba man to bele fonla ako iza sa'alta fas'alillaha ni be dani ro kela isi ala dani subhanahu wa ta'ala intol kawale fon nalla nyim problème lu be al kakul landi dinkiral to damin tol manka landi duat wala nan nal katu nyola komi toto wala de nyamen anin dano atol morolu atol sufiola al katu molu subu de mala ninangol be wulo kono jatol be wulo kono duwol be wulo kono ani wonni fesa sifal subol be wulo kono man ta wol dema ala la da fengolo al kalati ko wol dema ko subo
ke bulandi problème ko no ke jondi joyandi atol ye katuli jonti ya ala tallal baro bole je subhanahu wa ta'ala ñinati na mol nal katara ñola alla je ibe dame al kamul ko mandal law gamul menna al kamul ko mandal alla alfa la kaburul men kanje ani sate kotangol to gambia kono molu kamul bondal la jalo bala wolto bawa law gamul men al ke ko mandi pilkiling al yalla sambe balu ta wala ya abe ma bola sango be kartan nim fula al kamul la qodol doling mol la nafulolu mani botol ning beangol ning sango sifa de al be wala al be haramul mako mol bal boko wolta al na toñaka ñine ben naalu tema bari jawya man ton naal ci man man ke ñinti nam baynana alkitabu was sunna alqur'anu ning sunno wala ben naal tema wala sa kitin tema ala ko subhanahu wa ta'ala ya fo naal walita wato wati alwalita fengo fenna dino koto almur ala alkitabu kanin kila sallallahu alaihi wasallam kan abe baluri wato men ate baluri wato men almur ala sunno kan فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله بالشرط إن كنتم مؤمنين نال مؤمنون يا فون يو كلا صلى الله عليه وسلم يا فون حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكو من لم يسأل الله يغضب عليه نمو مبكى على صلى داني أنا كجسبه يكمل أكا تنفي يكمل نتولو سوى لون nga ñin duwala fi samante ya long nga long ko ñina kadiya alaye pour ka dani nga na ko mole duwa haram dal duwa mam betia al ko landi la ilandi dulato al kakar fan ya fa al to nya fo kila ko la wala yazalu rajul yakzibu hatta yuktaba inda Allah kazzaban mote fono la ke aka fan ya fa ka wuli ya fo fo la ba ya sata al talla nyaati longola kare mu fon ya folati ya fon kila sallallahu alaihi wasallam ya du'a la fi samante yal ko molanin du'a jabi watolu ya fon kama ko ad-du'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama hadith Anas bin Malik radiyallahu anhu kila ko du'a wada noni salwulindo tema du'a bu ko muruja ka jabile ko nga du'a ke ko kila ya kanyama sallallahu alaihi wasallam aya fo de nyama sujudo dinkira fonanto ako amma sujudu fajtahidu fi du'a'i faqanun an yustajaba lakum ya fon ako du'a sujudo to al sikata bake je al yakata baka le du'a sen je bake kanto du'a ka jabi je adore nyama suto labango kila ko sallallahu alaihi yanzilu Allahu fi samai dunya li thuluthi al-layli al-akhirah fa yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu aw yas'aluni fa a'tiyahu thumma yabsutu yadayhi tabaraka wa ta'ala yaqulu man yukribu ghayra adimin wala zalumin ya fon kila ko suto labon alaka jinan kana samfata labon to ka fo jumale ben dani la nyeso junube bara yendani nyaka faroke haji bi jumala yendana la nyela hajoja mawdu me nyimbe long wala sina bare ka fo duwa mo bedeya ilo kumo fanan tinyatole wallahi ahlus sunna wal jamaa wal ko duwa min kal bu ko talante oke ni be fintila korda ko ne ka duwa kila ko ni membe fintila korda ko ko bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah yaje le nyin kumo ka fo ako fente to ranol fo seytanul ka bori lale ala ko kila ko e ka fo ne ye wasala ye tankale andu ikana ta to me yalon ko besilandi wol fo nte duwati ni murunta nan korda ko ne ka duwa ni ina tam marse ko ne dunda marse ko ne ka duwa la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ya afud marse ko ni be dunna moto ko ne ka duwa subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun e ka duwa ya fon ni be dunna jawon ko ne ka duwa bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik ni be fintila masjido ko ne ka duwa bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma asimni minash shaitanir rajim ningi edin kiradi yedini ka ala dani pour ala je kende ni ke bulolaje ko kila fu nyamen sallallahu alaihi wasallam e bukata tul muri kala bantawul ya jibe rola e bukata sufi kala bantawul ya jibe rola kanta haram tale e ke bulole laje bismillah 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 sinya saba
ye duwaron karan kila sallallahu alaihi wasallam ye yamar menna a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir sinya warwala yenyum kila ko be kenne ala alayhi salatu wassalam ni ko wol yedi ni e kadua abant num fuare alayhi sura kadua nin din ko ye isore kadua ye yaka annabiyo mo la silo la wala rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin aliya fam al kakar songo la sunna dun kella al kakar fani ala sunna dun al sila alala al yalon ko ma yaltizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid الله أكبر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالمن ينكرن إبراهيم كم باكر سيدي كان نيومي minto nganyina sa to nyomi ngolem sila halala e be tambila nyum nususol bela e kana muri ka fon yala sunna moluka sila ala subhanahu wa ta'ala na ada wala nyama ngatenten ngala kumolu safala pun kana fon yala la ba sunna dunkelu ngemin tilon wala lon naam ako ada wala nyama ko gambia man sakunda wol buka majlisol makoy ya fon ako annum gambia la man sakunda ni la tamman sayala e kata moro le ya pour moro liye ke man salti ye makoy man sayala ako bal sunna dunkelu wol buka duye wol keban duwala le ayeto la ko minke da wahabiyol iko e kan to la wala wahabiyol bar arabul kam men foy ko al asma'u la tughayyiru al haqa'iq to wo buka ko fali me yaron ko wolen to nyaati dolo ni ato la nono la dolo kaso ko nono kaso o ma la kitiyo fali jena balo e kaya jena la o mo to rafa na yete mari le tola sunna mo e kay wahabiyo ma to rafa na yete le tor elo kuma kan du yalon ala be nyinin kala al kiyama lolu yo yalon mun kan jahal ibrahim kam bakar sedikan nyomi ngoni mbe nyinin kala men atolle kam man sayandi tayyib je baratul musibi jandu ben ballati sibi jandu ben moli yetelo ila suwo kono ye janga ya kata wandi suwo kono kadi bengo ili bon ke woto andu woli yetelo nyina kama puri ye dibendi ye tina odo me ila dibon tina o ya soto eta kata wandi suwo kono kata woto duben a morol musibi jandu ben wolleti ni ya fo ko morobu ka fon ko lino safuno bu ka afon kuno wo safuno la mantal mambe wo muro fo nan mantal mambe e atulle kam man sali ke man sati bi ite kana audio de kawo si man saluye pour ya majlisol makoy pour ya al makoy albe munela al talla mo kilinta la ya samba steta sa ke man sati elo ko mon de tonya de tulolo ala subhanahu wa ta'ala sadaqa Allahu al-azim ala tonya ala ko kila qulillahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulk mimman tasha sadaqa Allahu al-azim ala lay tonya ala ko kila foyen ko alayhi salatu wassalam ala le kam man sayadi mola aka mo tombon ayake man sati men diata ta alayhi subhanahu wa ta'ala ala le kam mo man saya wafu mo bula ha tabulu men diata ata ala ta'ala furka wafabu wama ala la doko ti wonta ala doko ti allu alla pala soto anzilu naka bi manazilihim allu alla pala soto al fanke molti al mum molleti mo dam male malti qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid kila la kan fatol du ase woro bula la al famaji aleka ale jonti ale fa woro bula ale fam fo bula ale fa yito bula sufiyol ne moro modo sapo ko barin to laka carte fay mansali ko laka carte fay mansali o mo tonya do mo sababu wolati bari jumale musaddibote alale musaddibote ale carte fay mo jalle mam mansayano mo jelle nata ñin siran ko man sa sirkay man carte fay ke jelle nata be sirim ndi wolu man bata kunna dol batata kunne man kati folo ana tara so fo ala dine kelata fata kelito fata fo ate kelata molo ntol musababu lete carte fay lalu
ninka karte fay anin ku ko tan bar ala musabbiboti ala ka sababolu sotondi fay ma le temen ka karte fay ala niubi balo ko ay sujada kendal ay sopen ko fota da karte fay al sila alala sufiyolo al sila alala bitum wato sita alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah fo wato man si moli sila alala min yalon ko limani ya mol lemba min qur'ano ye kawandi anin kilala sunnu alayhi salatu wasalam al sila alala kam man saadi mol badum koy ko yele min kumo fani yandile yaayito ni mol ngam poto nyante e fo ayo naati ko allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha e ko to men bal to kino men bal fañol bulu al mama ñol bulu ka mulke man saldi an say wo to kino bal bul ya jamme al marajan sanji mu an al bedete nga bulu jam nan al mabo ni man sa al yakku be kata al yakku de tal ke moro yakku de tal be le ke nyam banko kan ngom be jaajel tiaral si moro men tata si taji an nun janni wo fana kabirin ko de tal ni yemu tayata moro to fole akwa ya jamme je sirin fole sula ko wala wato bandal o kudeta ko la ya jami dina sanji tawasila altikar to nya fola yalon kullo ala ko moman kullo lo nar kal ba afola ye kullo lo ne rek atolle fadi ala to nya fo sadaqa allah alazim wa kadhabtum antum atolle faniya wala aksila ala subhanahu wa ta'ala nar kal bal fangala kullo lo mona ya ta wuli akol ala le kullo lo ala ko moma ala to ka hani ndol banay dolon alisla ala subhanahu wa ta'ala ala la kamulu ke man solude tembi bi wallahi moro dol be kampare nyam man sa membe sira ko akama nyame tembi bi ala wato bandama alla ni rawdatul majalis rawdatul sufaha rawdatul maghazi ifele di mune be kan doya men be ka ni malo men be ka ngamire alko sunna moliye spring islamic council haja kalbu le atalbu oto moro yaral man fenno to nyala man fenno moda malamal alla pala so sunniyol kana salafiyol kana école hay jakal buli ka talbu alla kati molle le alla musallasol ni murabba'ol le mukhammasol le alla ismuhu mo faram ismuhu mo bayram ismuhu mo nyamandiram ismuhu mo kayat nyaram wolle فبي expired فوت expire قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تونيا لنا تفنيا أقيم دوما بترتر راكنا ديك بطوكو نايدوم نعم السلام على الله سبحانه وتعالى ali yalon ko albe fala la damma e bal kitinda kaburu kono e bal nyinin kala kaburu kono damma al kamalolu albe lola arnya nyati lola al damma bal diamonde na ngap sawala kuma saban nyawta membo ako koma hadiso fo ngota min hadiso na ko kila ko alayhi salam ad-du'a mukhul ibada ngayten ko elani hadiso nyim me yalla fu do men na de mukh ala kalima ni man sahaya lonnal ko men sahayata wa sahihu huwa ad-du'a huwa al-ibada wala kuma kan sahari nam amursa ayo nati aya fon fasa wala comme ya ta'wilo keje ta'wilo wala nyinti ya tara kuma kan kalanta fo ke be mol filindi ke lan ni di be diamu kan ala ya ala alquran ayo nati wala kila al hadith sallallahu alaihi wasallam ya fasar men ni tala ni diya den e ka fo le ta'wilo nam ako ayo nati ayo men ka fo ko suratul furqan ayo min nata je ala fakka qul ma ya'bu bikum rabbi laula du'aukum fakad kadzabtum fasawfa yakunu lizama anin ayo nati ya fon etulolo nin ayo la lonna balu tafsir lonna bal ya ayo nin fasar nyame etulolo ibn kathir rahimahullah rahmatan wasi'a ako mujahid anin amr ibn su'aib akoy ko ma ya'bu bikum rabbi yaqulu ma yaf'alu bikum rabbi ya fon al mario kamenke te kamen foje wonte ete ka fasari la dual ila nidial ibn abi talaha radiyallahu rahimahullah ayamuta ibn abbas radiyallahu anhu kila ibn abbas ko qul ma ya'bu bikum rabbi lawla du'akum ko yaqulu lawla imanukum nan la liman yante nun
ya fon nan la liman yente nun walla la muslime yente nun walla la son alama wonte nun walan ayo nyum fasarol ya fon kana alo ayolta ye ifatari la ni dianyam kila la hadiso ni ba fal alayhi salatu wasallam ni ma tanke dai e ka hadiso même fo kila sallallahu alaihi wasallam ka hadisul qudusi ala ka fo damen ko ninga jongo kanu nin jon kana yamarol no men seka asingoti aka tama men seka buluta aka tama men nsika nyata kege men hadiso ni ma fo ku ni malo hadiso ko to fo rek ya bule kana kula e kana fan yala kila alayhi salatu kila ko man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar momo fan yala ne tawta ise hilla ila dimba siron be pareri jahannam isi wolon nam ako mo sunna mulu men nata ako sunna mulu nata ko jibe roman betea iko lasta karol man betea iko safa sitolu man betea ya fon yenin bebo aha alhamdulillah sunna mo le ko ntol le ko ko jibero a haramtal jiberla amu wulol ta buka tonya ko kanda fanke kullolon nalde amon kullolon ala kamon kullolon ala tan tol be wala tonya ndila nga jiberla fanyen kila sallallahu alaihi wasallam yum wala tonya ndila nga jiberla fanyen adol nya kuri mpayla adol nya ma alkal lanim falla sakari ndo men keten ya fon na iti lolo kila alayhi salatu wassalam ay même fo jiberla la kuoto ay même fo jiberla la kuoto anin kurim fay lalu anin men yalon ke fanke sama lon naluti kila men foje alayhi salatu wasalam kila ko sallallahu alaihi wasallam fi hadith nam hadithu ro yalon ka sahata muslim wala afila ala musol ya muta kila bol alayhi salatu wasalam kila ko sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan momo tata jiber laya fasa'alahu ya nyininka an shay'in fenna akila ko lam tuqbal lahu salatun ite salo mutala 40 laylatan suto tannani tili tannani tala salo mutal wanta ma siboti ila jiber laya ta damma ita ta ya nyininka fenna damma ima tonya yandi ite la salo mutala suto tannani itu lolo lonnal ko sheikhul islam rahimahullahu ta'ala ako aw ibn taymiyyah نعم شيخ الإسلام ابن تيمية أكو رحمه الله أكو العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق أكو جبرلا عراف نيكو عراف ولا نينتي مودي ميالونكو جبرلا لتومات yafon anin lolo lonnal men ka lolo kibar lolo kar boy tajana ku kar be karaten walla sulbula la kenya bulalalu ramul lalu anin wonni sifal men yanon ko kadiyamu nyin silola e kadiyamu kula men yalon ko kullolen bida ma'rifatu umur bi muqaddimat yastadillu biha ala masrukin aw yukhbiru anha fi ad-damir men yanon ko comme ni suwa yala tongol sunya ta jibero la ya ko ke situ wala sunya de musukar la sunya alma aliya fonta mo nyimbe wol comme atol morol be nyama atol le matol la famu kahinol ning arrafol nam الكاهن الذي يدعي معرفة المغيبات يا فون مي يالون كو لولو اكا ولتا كيفو من يالون كو دنو كوندي مول يو ولكن مول فتن المسلم نيوم مبار مسلمون pour ya fata jiber lalma ya fata sulbula lalma ya fata ramur laluma men ka ramulo boy abe haramtal walatin hadith do kila sallallahu alaihi wasallam ko man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu fakari kafara bima alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iskatil jarabin nabi hayyakumullah ngal konton sinya fulanjang alyal hakotu kolle dunta na audio nyum kuntuta ngani on nyene ka ka kidenti comme be damen Ibrahim Bakari Sedi Kane
mbala ku momento wala nyinti ko ahlus sunna wal jamaa sunna molu men yan ko dinni meron len ina ta karon wala sayne ako ko jibe roman betia sapasito man betia ani wonni sifal ya fa ko duwa haram tale wa sifal comme ka kan le la sufiol daji ko moment ya fa ka kan wala sunna mol law mubul kurin yo mbala ko mol men tinya kan comme ko to nyalem ngo jibe roman betia bari nga salafo soto ko mol la nga nyato ko soto ala meyen saba wala kila ta alayhi salatu wassalam nga hadiso nata kila ko alayhi salatu wassalam man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin alayhi salatu wassalam ako momo tada jiber laya walla kurim fay laya dal men ka modu kibar kullola momo tata ya ay kibari ya tonya yandi kila ko if kafiriyata qur'anu ni sunnoman e kafiriyata to men jita kila ka wala alquran wa sunna eta mari boto muslimi ya kono le ning shartolu kimmate le nyanta tubilale ya ala bolo say subhanahu wa ta'ala wa muto nyaatin to lako ando ko moni nga dalilo la sota wala nanga akon ko sapol fana man betea sapol man betea wo fana nga salapol le sota la kila sallallahu alaihi wasallam inana ta sahaba sota la me yalon ko sapasiti lalem inana tajale sahabal kono annun kila e mol fatandala kila ta kewdo jiba ba sasari nga tara ten denga fambala aya wafa bulo ka kay ko nyimu munete akay ko akan tanka sasa dolla me an ko lamfu sasa la kaya aya wafa bala kunto akaya te ila fala fenna namanke wa sasa nyindi walakinna kila ko sallallahu alaihi wasallam man ta'allaka shay'an wukila ilayhi alayhi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ako nimmo moy fende fambala ala senu wo bula aya dabola ku ko ako man ta'allaka tamimatan faqad ashrak momo sapo siti ya fon le tamari ye fulan kafo alama ya fulan kafo le ka alama wala nan ntol kam mo fatandi wala puru junube ma wara junube buka ala kam fa men tambita shirikol wala na junube polo ale mo fatandi men wala shirikori fi suratul baqara ala subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية فقد أقفوا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الكنا فينا كألالا أن البال نقو على سبحانه وتعالى ولا الدن أنس بن مالك الحديث وأنا أتجي كلا صلى الله عليه وسلم كلا ننقى صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله جنوب جمال ورثة على جنوب بيت كلاك عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله نجا وهو خلقك يا فلان كفو ألما يسيناك ألالا أن ترى تليدا سيركو جويا باطل ألكو إنه لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كو آيول بلون دي مول بيبولو نيما أنا ترى تلك فترة للنيديال نعم على إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مومو فلان كف على مي فاتا كان على كو أرجانا دون حرام بياتي تمالي تماري لمو بكال جهنم لي دوندولا جوياتا من كتا جهنم لي تماري بدون نول أنو دمار لام تتفري لجي يا فون so walati nan ka mol fatandi wala dalila ko le be mol bulu ete Ibrahim Tambakar Sedi kan nam nyomin koni isi hakilo to bake sila ala le fo kumo ye akanta bake yalon ko sinin ala subhanahu wa ta'ala abe nyinin kala lale andu yalon ko tonya amu mu'minu la daji kolti kila ko al mu'minu la yakzib ako mu'minu baka faniya ko andun amin sifatil munafiqin al kadhib abe munafiqol la taman siro kono e ka wuli ya fo bake sir ko jawyata wala na ala fon ya fo kila sallallahu alaihi wasallam ako la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin akay ko nit kila fon fulan ka fonta alatlama mbela baro bele tinyala anu alkema lolu ngbe dunna jahannama le anu kila to tal alqa dandala nyin kam man tolu se leseno tay isi hakilo do sir ko ala ko walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun annabi mul men tambita yela daji ko ken dol fa ayela tawhido la sinaba ako itarta ni ya fulan ka fa alama ala ko mbela baro bela tinyal kila ko akbarul kaba'ir al ishraku billah nam junubolu be bani fa be warama e bela president wala furka fulan ka fa alama subhanahu wa ta'ala anda tul morol dum wala allah hajoti kaburu batolu
kata kaburol to molu ko mandiri al mamanyol nal fañol la kaburol kam pour kata je duwalla amin kata je fu ko tan la meni alon koy mambete ya fon so mbewol to mbew ko indi kan nata fo janga ko ahlu sunna wal jamaa ko sunna mol ko qur'an karam haram dal wal ko kaden ka qur'an o karam e ka mambete wa haram dal wallahi sunna mol mo fo al kam mol lakum mol la fatar al sila alala into li akaran kila ko sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'an wa 'allama albe fitamante albe karama me qur'an o karam aka molu karan dala ada kila alayhi salatu wasallam fana ya fa ko iqra'u al-qur'ana اقرأوا القرآن فإنه شفيعا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أقول في القرآن وكذا كان القرآن ده أبكلا ما كوير لاج أبكلا كنجور لاج أبدا مو بيل لا الكيامولون كادل دمبا دوما نامن كفلان كفلون كده من كشركة دون كده أبدا الكيامولون من يالون القرآن دون كده كأكنا إكبارا نعم الذين يقرؤون القرآن ويعملون به هم أهل القرآن يا أبو ولا القرآن دون كيل من يالونكو إكا قرآن وكاري كموري كبارا لا من كاتول سوفي ولدي أقول لنا مسؤول بكي مورا يالون إتي إبراهيم كم باكر سيري كان مولو دياموندي مولي يلون نياموي نعم مولي إلا نكو kana mol diam yo ete kanin arab karan ngol men dekuten e kanin arab school men dekuten ndine nyin kala munna na tol ya fon aliyal yeb madar soloji and munna na sa kabrin sa al bukam munna na mamma jibi so tu jal kan karanta mala munna na yeb ngol lo ale madar solo fali shahada dida al fanan na shahada al mamni al madar so al yin tanke je pour al madar so i'tiraf pour ay ya suute government ya suute pour al kar irsaro kina arabu saudiya anim banku kotam na kono al kata karango laji munan nan al mako ngana al fal tara majlis lol ka al kana madrasa lo munan nan ko ke al man no fanan kala al man no fanan kala ya bon naam ñomi beren ni ko ni ibrahima kam bakar sidikan madrasa be ya ilaji ngamra to fan madrasa du kam bakar sidikan fato mo wolde bam barani o suriyata ñolal shahada bebul ila dinnol ka karawol to ila dinnol kana gambia college ya fon ila dinnol kana dula ko tamol muna na al ko fenke e kana fo man say nyina ta morol lale akete na dun taten muna na mo man sakati maliya forje kallo forcer langol membar bul man say na le ton fem pa so ha ale so wol bi al kana dala wosi odil da e balo nako morol al kortal anu ani man sa men binani gambia kono koteke ni spring isane tan sul men beje ni sunna dun kel men beje man sani wollem sunna dun kel bu kam man sa soso ya fone bu kam man sa soso mukila la yamaro tani ala la yamaro ala ko ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ya fone atul mol mel limani ata ala al alam normal ya kilimbani batola alayhi alayhi salatu wassalam sunno normal ya kilimbani al ya kilimbani no masakarola ladina kolto anal la nyaton kolu lonnal ko ulul amr humul ulama wal umara alla dunya mara man solo alla dunya mara alfalu anal la lonnal wala ulul amr wala ni kel ila kol non yalo men kan jaal suufio démocratie ka fonka titi démocratie la bukal malu kofo al kofo ala nyati woni banko mo démocratie bankol kala suufio ya ko janyamen kabri rawdatul maghazi rawdatul majalis rawdatul sufaha kabri tem mo men kana carte polo sun itan kan sur kan nyaton ko tommo e kol kana nyaton ko tommo e kana nyaton ko tommo ke nyame woni démocratie manta al nyanta mon lañu ko mo falal mo nyanta titi la sharia wala mol do ko to do duala suto tir pour aller au sonendi atul ka démocratie ko mol fal dal ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون مول be katalam be bola nyin kitiul kunna nyame atul nyanta kafiri ala démocratie malal nyama na ka al nyana na sonna Allah al fal tasni ani tuba ko karon man sonala e kafiriyata démocratie la sito ko dabo moy ako tubabo lu natan kay ko dino karon tuje nta ko mbam ban sen no karande tabarala to mo moy na alfa kendol men tambita den jang alka atruka alfa men ka damma tata to alkantol bondije bawon tolunde ndol tal dan ka tol damma len ndol jolon tan tandole wala mfindira nan jiyola kon al kuma do tanan ako sai
ay nim fanam fala kumoro ako nim sa nim man sa membe man sa nyino le tara morol ya ako ni ya sartoluta ya sartol di la ni man sa yaso nga falen ne man sa alal ka odi mo la watambitale kila alayhi salatu wassalam ako ay nim fala mo kuma kawta ko ni fota mansal la ni fota morol la ni mansal fota morol le fota ko bel Allahu akbar ni mansal fota morol la ya ko bel soro ni ya morol so te fota ko bel ba e fota tawhido ni sunno la eta ram morol ya keta shirkan tungolji anin bidam mod e keta wala ko to mod kantu morol semba beje morol do bel ngi be kilal silo wali la alala kitabo wali ni ta tay kalsara la musolu be meti balu de ba anal la ni ngamu dulal ide muy be koyri law ko kaatirol ha wala bu ka kala ngamu dulal bar wol de mu junube ndingol letal kata alkamul kumandal lañin kabur batol menka yalla wala junubo wara ñun dol be la gamba ba'da al kufri alisla ala subhanahu wa ta'ala lina ala al kitabu kan anin kilala sunno ya fon wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu baratul tafarraqu jami'an al watal kamul wali ñoya ali tarabbi dan kan al ko moto fola nde danna janne ngala kumandingol men tan ñela moy ñesa fa en wato ta bar alhamdulillah mbe jikna alabul subhanahu wa ta'ala embarajala albadi malen abu ja'far ibrahim suleiman koli as-salafi هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك